जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। आज आम मालपिजियान बॉडी बा रेनाल कर्पुस्किल विषय जानिबा। मालपिजियान बॉडी बा रेनाल कर्पुस्किल वर्तमान आम चित्र को देखा। एक आसी गोटे माने आर्टेरी आम कहवा एफेरेंट आर्टेरियोल, बी होची इफेरेंट आर्ट्रियोल, आउ सी होची वाउमेन्स कैप्सूल, आउ डी होची कहवा कौन ना पीसीटी अर्थ प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो रेनाल कर्पुस्किल तेणु तार चित्र आम देखिले। ए होची एफेरेंट आर्ट्रियोल, बी होची इफेरेंट आर्ट्रियोल, सी होची वाउमेन्स कैप्सूल, आउ डी होची किए ना डी होची प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। आउ भितर जो नेटवर्किंग ब्लड वेसल बा कैपिलरीज देखुचे सी होची किछि तो देई नहीं, तथापि आम कहवा ग्लोमेरुलस। तेणु यही सब कथा को समताल तुम मैंने कह। ए होची एफेरेंट आर्ट्रियोल, ई होची इफेरेंट आर्ट्रियोल, सी होची किए वाउमेन्स कैप्सूल, आउ डी होची किए डी होची पीसीटी बा प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। वर्तमान आम समस्ते एनसीईआरटी बही को आसवा। एनसीईआरटी चित्र देख पूरा मालपिजियान बॉडी बा रेनाल कर्पुस्किल। ए जो ऊपर देख एफेरेंट आर्ट्रियोल लिखाई ना नहीं, लिखाई ई देख इफेरेंट आर्ट्रियोल लिखाई ना नहीं बाहर जोटा, तापर वाउमेन्स कैप्सूल बाहरटा देछि, आउ तलू देख प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तेणु एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, वाउमेन्स कैप्सूल, प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यही सब कथा पुंखानुपुंख भाव में देछि। आम यही सब कथा को देखा परीक्षा रे पकईदेव ए बी सी डी करके देदेव। ए देख एनसीईआरटी बही में मालपिजियान बॉडी बा रेनाल कर्पुस्किल विषय रे सविशेष तथ्य देछि। आउ भितर किछि देई नाही, सेटा थोड़े थोड़े पढ़ीदेव। ये होछि ग्लोमेरुलस। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण। आम आज यही रेनाल कर्पुस्किल बा मालपिजियान बॉडी विषय रे सविशेष तथ्य नोट्स जानिबा। नोट्स को आम फॉलो करवा। दि मालपिजियान कर्पुस्किल बा रेनाल कर्पुस्किल बा मालपिजियान बॉडी सेम जिनस। देख मालपिजियान कर्पुस्किल क्या नहीं गठित ना मालपिजियान कर्पुस्किल ग्लोमेरुलस प्लस वाउमेन्स कैप्सूल से हूँ मालपिजियान बॉडी बा मालपिजियान कर्पुस्किल बा रेनाल कर्पुस्किल बोली कहवा। किए ना ग्लोमेरुलस प्लस वाउमेन्स कैप्सूल। तेणु मालपिजियान कर्पुस्किल प्लस पीसीटी तापरे किए आसो प्रोक्सिमाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड डीसीटी डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तेणु मालपिजियान कर्पुस्किल आउ पीसीटी आउ डीसीटी ऑफ नेफ्रोन लो मालपिजियान कर्पुस्किल पीसीटी आउ डीसीटी एमाने कौन होचंती ना कोउटी अछंती ना देखिबा आमे कोउटी अछंती। देख एटा होची किए एई अंचलटा होची कोटेक्स, यही अंचलटा हूँ कोटेक्स। यहीटा कौन देखिए गार देखी कोटेक्स देख लो। ये कोटेक्स अंचल अच्छी कौ मैंने अच्छा ना मालपिजियान कर्पुस्किल आउ पीसीटी एंड डीसीटी एमाने सब यही जगह मानक रही कि कौटी एटा नेफ्रोन रो एटा अंश। नेफ्रोन ले मालपिजियान बॉडी माने कौन ग्लोमेरुलस आउ गोटे हूँ वाउमेन्स कैप्सूल सेटा को मिसिकी मालपिजियान कर्पुस्किल बोली कौचे। ता सहित पीसीटी आउ डीसीटी कौ अंचल रोचनी ना ये कोटेक्स अंचल रोचंती। से आम कहले मालपिजियान कर्पुस्किल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी इन मेजॉरिटी केते मेजॉरिटी ना 85% ऑफ नेफ्रॉन्स 85% ऑफ नेफ्रॉन्स रो 85% द लूप ऑफ हालिन इज टू शॉर्ट। लूप ऑफ हानिल कौन ये देखो ये जो बाहर एटा वाउमेन्स कैप्सूल बा मालपिजियान बॉडी रु तापरे एटा पीसीटी ये है लूप ऑफ हानिल। ये मेजॉरिटी जिते नेफ्रोन अच्छी 85% नेफ्रोन लो यहीटा लूप ऑफ हानिलटा कौन अच्छे। लूप ऑफ हानिलटा भेरी शॉर्ट बहुत छोट टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ये मेडुला को बहुत कम जाइए। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन्स।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ପିସିଟି ଡିସିଟି ଏଇ କୋଟେକ୍ସ ରିଜନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଲୋବ୍ସ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡୁଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡୁଲା ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ମେଡୁଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗୁଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଭେରି ସର୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ ବା ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡିନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରୋନ୍ର ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍ ଭେରି ସର୍ଟ। 85% ନେଫ୍ରୋନ୍ ଯେତେ ନେଫ୍ରୋନ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ମେଡୁଲା ଆଡ଼ିକି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମେଡୁଲାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଜରିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଫ୍ରୋନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ପ୍ରକାର ନେଫ୍ରୋନ୍କୁ ଆମେ କହିବା କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭଲି କହିବା ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ପିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସିଟି ଅଫ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି କିଡିନ୍। କୋର୍ଟିକାଲ୍ ରିଜନ୍ରେ ଏମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ ମେଜରିଟି 85% ଅଫ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ ମାନେ ବହୁତ ନେଫ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସର୍ଟ, ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଓନ୍ଲି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ସଚ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣି ତାପରେ ଭାସାରେକ୍ଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଓର ହାଇଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍କୁ ପାରାଲାଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଇଏ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ତଳ ଅଂଶ ଦେଖ ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଭାସାରେକ୍ଟା। ଏଇ ଯେଉଁ 85% ନେଫ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ 85% ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଭାସାରେକ୍ଟା ନାହିଁ ବା ହାଇଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍। ସେଇ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଭାସାରେକ୍ଟା ନାହିଁ ବା ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି। ବା ଦେଖିବାକୁ ସେ ବି ପୁରା ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ବା ହାଇଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଭାସାରେକ୍ଟା ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାଇଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ। ଆଉ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ସେ ହେଉଛି ପିସିଟି ଡିସିଟି ଆଉ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍, ଏମାନେ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ରିଜନ୍ରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାର ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ବା ହାନିଲ୍ସ ଲୋବ୍ ଭେରି ସର୍ଟ, ମାନେ ଟୁ ସର୍ଟ, ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଓନ୍ଲି ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲାକୁ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଫ୍ରୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଫ୍ରୋନ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଡିପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ସେ କ'ଣ ମାଲଫିଜିଆନ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍ ବା ରିନାଲ୍ କର୍ପୁସ୍କିଲ୍, ତାହା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିସିଟି ଏଟା କୋର୍ଟିକାଲ୍ ରିଜନ୍ରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାନିଲ୍ ଡିପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲାର ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଶିଛି। ମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଅଛି। ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଏଇଭଳି ଲମ୍ବା ହେଇକି ରହିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡୁଲା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ମେଡୁଲାକୁ ଭିତରକୁ ଡିପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ତେଣୁ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଡିପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡୁଲା ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 15%, ବା ସମ୍ ଅଫ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ 15%। ଇନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ ଦି ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ସ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ସ ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ସଚ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଜକ୍ସଟା ମେଡୁଲାରୀ ନେଫ୍ରୋନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ନେଫ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜକ୍ସଟା ମେଡୁଲାରୀ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ। କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସର ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ଭେରି ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଜକ୍ସଟା ମେଡୁଲାରୀ ନେଫ୍ରୋନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲୋବ୍ ଅଫ୍ ହାନିଲ୍ ଭେରି ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଡିପ୍ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଦି ମେଡୁଲା। ତେଣୁ ଜକ୍ସଟା ମେଡୁଲାରୀ ନେଫ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି 15%, ଆଉ କୋର୍ଟିକାଲ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ ଅଛି 85%। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜରିଟି ଏମାନେ ନେଫ୍ରୋନ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 15% ବା ସମ୍ ନେଫ୍ରୋନ୍ସ। ଦେଖ ଦି ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ନା, ଦେଖ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ଗ୍ଲୋମେରୁଲୋସରୁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛି, ଏଓଟାରୁ ଆସିକି ମାନେ କିଡନୀରେ ପଶିଛି। ଅର୍ଥ କିଡନୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ପଶିକି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରୁଛି, କାପିଲାରି ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲୋସରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍। ଏଇ ଏଫେରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ରିଓଲ୍ ସେ କହୁଛି ବାହାରିଛି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବାହାରିକି ଫର୍ମସ୍
तैयारी करछि ए फाइन नेटवर्क अराउंड द रिनल ट्यूबुल आमे रिनल ट्यूबुल कोन कहिथिले काहाकु नै रिनल ट्यूबुल को मानकु नै गठित आमे कहिथिले कोन बाउमेन्स कैप्सूल proximal convoluted tubule descending limb of Hanel's lobe ascending limb of Hanel's lobe और distal convoluted tubule ये होछि के रिनल ट्यूबुल एई जो रिनल ट्यूबुल मु कहिले से रिनल ट्यूबुल को समताल रे से कोन करूछि ना गुटे फाइन नेटवर्क आर्ट्रियोल कोन करूछि रन करूछि कोउटा से ये देखो जो लाल रंगर चित्र कराई नेटवर्क कराई यहाँ लाल रंगर सेटा हूँ फाइन नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल कहार यहाँ देख इफेरेंट लिखाई एफेरेंट नुहे इफेरेंट आर्ट्रियोल कौन हो फाइन नेटवर्क तैयारी कर फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इफेरेंट आर्ट्रियोल ये रिनल ट्यूब को घेरिकी रही देख रिनल ट्यूबुल को घेरिकी रही इफेरेंट आर्ट्रियोल नेटवर्किंग फाइन नेटवर्किंग तैयारी करिछि तेणु आम भलिक जाना दि इफेरेंट आर्ट्रियोल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ए फाइन नेटवर्क अराउंड द रिनल ट्यूबुल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विषय आम जानिगले तेणु इफेरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस रु बाहरी रिनल ट्यूबुल को चारिपटे आच्छादित कर नेटवर्किंग कर से जो नेटवर्किंग फाइन नेटवर्क जो करिछि किए करिछि ना इफेरेंट आर्ट्रियोल ता ना सेठी बदली जाइछि ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो जाइछि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो जाइछि सेही भली এই पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कौन होइछि जेतेबेले এই रिनल ट्यूबुल सहित रन करिछि पैरेलल आ यू शेप आकार धारण करिछि किए এই पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जेतेबेले रन करिछि ए मिन्यूट भेसल माने क्षुद्र नळी सेतेबेले ता ना होइछि भाषा रेक्टा यही भाषा रेक्टा कोर्टिकल नेफ्रॉन रे कहले नाही किंबा जदि अच्छे हाईली रिड्यूस्ड अवस्था रे अच्छी किंतु जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन रे भाषा रेक्टा अच्छी तेणु आम बर्तमान आसीगले ए मिन्यूट भेसल ऑफ द नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हानिल्स लोब फॉर्मिंग यू शेप्ड कॉल्ड भाषा रेक्टा आम भाषा रेक्टा विषय जानिगले पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विषय जानिले जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन विषय जानिले आउ कोर्टिकल नेफ्रॉन्स जानिले जे कि 85% अछंती नेफ्रॉन जते नेफ्रॉन अछि 85% नेफ्रॉन होजन कोर्टिकल नेफ्रॉन तांकर जोटा लोब्स ऑफ हानिल वेरी टू शॉर्ट और वेरी लिटिल आउ कम से माने मेडुला को एंट्री करछंती किंतु एटी बेसी रन्स डीप इनटू द मेडुला किए एंट्री करछे हानिल्स लोब करिछि हानिल्स लोब वेरी लॉन्ग आउ जक्स्टा ताको कहा जाए जक्स्टा मेडुलारी नेफ्रॉन 15% अछि तेणु आमे एही सब कथा जानिले हरे कृष्ण हरि बोल।